ସବୁଟା ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ नु ହିଁ ମିଲୁଛି। आपण माने जदि स्टैंडर्ड बॉर्डर तो बाहरु नेबे 7000 ना देले ना मिले इनो मात्र 1500 2000 कम रे ही आपण मानकु मिली जाउछे। कम प्राइस नु केहनु ना मिले। बहुत ही बेस्ट कलेक्शन दे अछि। कलर कॉम्बिनेशन मस्त अछि ना, सस्ता रु भी सस्ता प्राइस रे जहा के साड़ी दरकार आपण माने श्री श्याम बाबा हैंडलूम के थोरे विजिट करू। सावित्री त लागि शिपिंग चार्ज आजन फ्री अछि। कम प्राइस रे ही आपण मानकु मिली जाउछे। मिलन सबटा सबु इनो लोएस्ट प्राइस रे ही पाई परिबे। हेलो फ्रेंड्स, इटा हमें आसी जाइछो संबलपुर श्याम बाबा हैंडलूम के। आगे नमस्कार, मोर ना गौतम मेहर, आपण मन को स्वागत करू जे से श्याम बाबा हैंडलूम के। आज हमें केन टाइप रो कलेक्शन देखमा? आज हमें 3000 नो निगना 10000 12000 एंता देखमा। सब देखमा ने? सब देखमा। आ एड्रेस टा टिके कहि देबे। हमर एड्रेस टा होचे बड़ बाजार कुष्टापड़ा संबलपुर। समले मंदिर इनो से बेसी नहीं 50 मीटर दूर हवा। आज समले मंदिर आसले भी रिसीव कर देबे। रिसीव आराम से करनो, हमको कॉल कर देबे, हमें रिसीव आराम से करनो। आइनो देखो आज हमें कम कम रेट रो स्टार्ट करमा जेंडा कि सावित्री व्रत लगी आसी जाय छे। देखो फर्स्ट कलेक्शन एटा आसी जाय छे लाइट कलर ऊपर, लाइट ब्लू नो, लाइट कलर रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि। एटा होछि आंचल आ फुल बॉडी रे देखमा। देखो मस्त कलेक्शन टे स्टार्ट हो जाय छे आज। आ इता प्राइस काना रहबा? एटा 3000 टका। 3000 टका रे। देखो एटा से डीप मोठा कलर रे अछि ने? हां एटा मोठा कलर रे प्लेन धड़ी न। आ आंचल रे टिके देखि देबा। एटा होछि आंचल टा आ फुल बॉडी टा टिके देखमा। एटा प्राइस काना रहबा? एटा प्राइस 3300 टका। 3300 टका रे आसी जाउ छे। एटा ओटे पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आसी गेला। देखो 3D पैटर्न ऊपर मिलन डिजाइन टाइप रे अछि। आंचल टा आ फुल बॉडी टा टिके देखमा। जहा के दरकार के जल्दी जल्दी बुकिंग करो। एटा प्राइस टा एटा 3000 टका। 3000 टका रे आसी जिबा। एटा ओटे देखो सफ्टा डिजाइन ऊपर ना। हां सफ्टा रे आछे। एटा होछे आंचल टा आ फुल बॉडी टा टिके देखमा। आ एटा प्राइस टा काना रहबा? एटा 2800 टका। 2800 टका रे। सबु इनो लोएस्ट प्राइस रे ही पाई परिबे। जहा के दरकार के जल्दी जल्दी बुकिंग करबे। एटा ओटे आसीला येलो रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन। देखो आंचल आ फुल बॉडी टा देखमा येलो कलर रे आसी। देखो आ एटा प्राइस टा एटा 3200 टका। 3200 टका रे आसी जिबा। एटा ओटे आसीला पिंक कलर रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि। आ आंचल टा अछि ब्लू कलर रे अछि पूरा। आ फुल बॉडी टी देखमा। देखो आ एटा प्राइस टा एटार प्राइस टा होजे 3000 टका। 3000 टका रे आसी जिबा। तार बाद एटा ओटे देखो एटा आसीला मोठा कलर रे घर घर डिजाइन अछि। आ टेराकोटा डिजाइन अछि ना? हां टेराकोटा घर दुइटा अछि। आंचल आ फुल बॉडी रे देखो। एटा प्राइस टा एटार प्राइस टा होचे 2700 टका। 2700 टका रे आसी जिबा। तार बाद देखो आज लोएस्ट प्राइस ऊपर भी बहुत सारा कलेक्शन देखमा। हाईएस्ट प्राइस तक पूरा देखमा। आ इता होची आंचल देखो ग्रीन कलर रे आछे और फुल बॉडी। इता प्राइस टा एटा भी 2700 टका। 2700 टका रे। आ इतार ऑनलाइन प्रोसेस टा इतार काना रहबा इनो? पहला ऑनलाइन प्रोसेस हमर होची पहला पेमेंट करे हबा। पहला तो साड़ी देखि के स्क्रीनशॉट घिचिबे। काहे कहले अलगा वीडियो मानकर साड़ी रो फोटो पठे दूचन आ हमें कंफ्यूज होई ता मो टैग कि नहीं से ओली। पहले पहला साड़ी रो स्क्रीनशॉट घिचिबे। हमर नंबर शो होथबा हे नंबर के अपन व्हाट्सएप कर देबे। अवेलेबल थिबा बेले हमें कहमु अपन पेमेंट कर देबे। हमें बुक कर देमु। हमें पोस्टल द्वारा नाले बस द्वारा हमें पठे देमु अपन के। केते दिन रे पहुंची जाउ छे? आगे एटा पोस्टल तो 3 दिन भीतर पहुंची जाउ छे। आ बस टा कहबे बेले दिने न पहुंची जिबा। हां आ एटा जदी ऑनलाइन पठाले चार्ज टा काना रहबा? शिपिंग चार्ज टा? शिपिंग चार्ज आजन फ्री अछि। यानी फ्री अछि? सावित्री व्रत लगे फ्री अछि पूरा। देखो सावित्री व्रत लगे शिपिंग फ्री। जहा के दरकार के जल्दी जल्दी बुकिंग कर दो। एटा उठे आसी गेला। देखो आंचल आ फुल बॉडी टा देखमा। आ इता प्राइस टा एटा 3500 टका। 3500 टका रे। तार बाद 3D पैटर्न ऊपर आसी गेला ने? हां 3D पैटर्न रे एटा अछि। देखो रामा ग्रीन रे रेड रो कॉम्बिनेशन। आंचल टा एटा आ फुल बॉडी रे देखमा। आ इता प्राइस टा एटार भी प्राइस 3500 टका। 3500 टका। एटा उठे तार बाद देखो एटा अछि सुमति कलर रे। आंचल अछि एटा ब्लैक कलर नो अछि। एटा बॉडी टा पूरा एंता अछि। आ इता प्राइस टा एटा 3000 टका। 3000 टका। एटा उठे तार बाद आसी गेला हाफ हाफ रे। देखो आंचल टा एटा
ଆଉ ফুল বডিটা ଟିକେ দেখুন ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା এটা ବି 3000 ଟଙ୍କା 3000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଏତିକି ଯାଉଛି କମ ପ୍ରାଇସ नु କେହିନୁ ନା ମିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବୁକିଂ କରି ଦେବେ ବେଲେ ଠିକ ହବା দেখুন লোয়েস্ট প্রাইস রে নহলে এটা বহুত জলদি স্টক আউট ବି ହେଉଛି ନା ହଁ এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল পুরা বডি বডিটা এটা প্রাইসটা এটা ବି 3000 ଟଙ୍କା এটারে ব্লাউজ পিস নাই আসবা না না এটা ব্লাউজ পিস না আছে আর যে এক্সট্রা ব্লাউজ পিস ফের কমে মিলবা ହଁ ମିଳିଯିବା যে কহবা ଯେ କହିବା ଆମ ମିଳିଯିବ দেখুন এক্সট্রা ব্লাউজ পিস কইলে भी মিলি ଯିବା এটা ওটা দেখুন মস্ত কালেকশন রে আসি যাইছে কলাসি গোড়ে উপরে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা ବି 3000 ଟଙ୍କା দেখুন লোয়েস্ট প্রাইস রে এটা ওটা বেস্ট কালেকশন রে আছে এটা ওটা আসিলা তার বাদ দেখুন সবু পুরা তো নয়া নয়া ডিজাইন রে আসছে দেখুন যাহা কি ଏଥର କଲେକ୍ସନ सबको नु ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ই সাবিত্রী ব্রত লাগে না ହଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଲାଗି এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা 2900 ଟଙ୍କା 2900 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଆଗରୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରିନୁ এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ୍ এটা হচ্ছে আঁচল ଆଉ ফুল বডিটা দেখমা এটা প্রাইসটা এটা 3400 ଟଙ୍କା এটা 3400 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବା ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ नु ରେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ରହିଛି এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ ফুল বডি দেখুন এটা প্রাইসটা এটা 2900 ଟଙ୍କା 2900 ଟଙ୍କାରେ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ এটা ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇନ ସଫ୍ଟା ଡିଜାଇନ ଅଛି ନା ହଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଏଟା ଆଞ୍ଚଲଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେମା ସବୁଥିରେ ଆଞ୍ଚଲ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହଉଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନଉ ଆଉ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରୁନ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ଦୁହିର ସୁବିଧା ଅଛି এটা এটা ରେଟ୍ 3400 ଟଙ୍କା 3400 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন 3D ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ এটা ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସୁଛି ନାଇଁ ନିନୁ ନା ଆସେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ এটা হচ্ছে আঁচল ଆଉ ফুল বডি ଆଉ ଏটাର ପ୍ରାଇସଟା এটা 3300 ଟଙ୍କା 3300 ଇ ଟାଇପ ର କଲେକ୍ସନ ମାନେ ତ 4500 5000 ନା ଦେଲେ ନା ମିଲେ ହଁ ଆଜ ଇନି ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଳିଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଲାଗି এটা হচ্ছে আঁচল ଆଉ এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা ବି 3300 ଟଙ୍କା 3300 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন ଲାଇଟ କଲର ଉପରେ ଆସିଲା ଲାଇଟ କଲର ରେ ରେଡ୍ ର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ଲାଇଟ ଟା ବେଶୀ ବି ମାଗୁଥିସନ୍ এটা হেতির লাগি অনা হয়েছে না ହଁ এটা লিয়ে যাও নাইছি আর এটার প্রাইসটা এটা ବି 3300 3300 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন এটা ক্রস ডিজাইন উপরে আছে মেহেন্দি কলর রে কফি র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটা ବି 3300 3300 ଟଙ୍କାରେ এটা রামা গ্রিন রে রেড র কম্বিনেশন আছে আঁচলটা এটা দেখুন আর ফুল বডি টিকে দেখিদেমা এটার প্রাইসটা এটা ବି 3300 3300 ଟଙ୍କା এটা ଗୋଟେ দেখুন সুমতি কলর রে না ହଁ ସୁମତି କଲର ଏଟା ଆଉ এটা ଗୋଟେ এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন শাইনিং ଅଛି পুরা ଆଉ এটা ফুল বডি এটা প্রাইসটা এটা ବି 3300 ଟଙ୍କା 3300 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ଆସିଗଲା দেখুন ক্রস ডিজাইন আছে পিঙ্ক কলর রে আর এটা আঁচলটা এটা আর এটার ফুল বডি টিকে দেখমা এটার প্রাইসটা ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ହଉଛି 3500 ଟଙ୍କା 3500 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ବେଶୀ କହୁଥିସନ୍ ବ୍ଲୁ ପିଙ୍କ ରେ ଦେखाବ ବୋଲି এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା দেখুন আঁচল এটা রেড কলর রে আছে ଆଉ এটা ফুল বডি আর এটার প্রাইসটা এটা 3500 ଟଙ୍କା 3500 ଏનો ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସିଯିବ ଟଙ୍କାରେ ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ମିଳିଯିବ ଏଇଟା। ଦେଖୁন 3500 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା पर्पल कलर रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन देखन सबू इटा आज बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने एसचे आई तार आंचलटा देखन आंचल आइथरे भी ब्लाउज पीस आसी जिबा इनो ना आसे ब्लाउज पीस आई तार प्राइसटा एटा 3500 टका 3500 टंका रे इरा होटे मिलन टाइप रे डिजाइन अछि देखन आ ओइता देखन कॉफी रे मोठा रो कॉम्बिनेशन आसी गला आंचलटा अछि मोठा कलर रे स्वस्तिक डिजाइन रे आइटा होचे फुल बॉडी इतर प्राइसटा एटा 4000 टका 4000 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा ओटे तार बाद देखन पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आसीला डबल बॉर्डर आइता आंचल देखन आइता फुल बॉडी टा टिके देखमा आइता प्राइसटा एटा प्राइस होचे 3300 टका 3300 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा ओटे देखन एटा आसीला डबल बॉर्डर रो एटा ब्लाउज पीस वाला हां एटा ब्लाउज पीस वाला एटा होचे
ଆଞ୍ଚଲଟା ଦେଖୁନ୍ କଲସି ଗୋଡରେ ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ফুল বডি এটার প্রাইসটা 4200 4200 ଟଙ୍କାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫ୍ଟା ଡିଜାଇନ ଟାଇପ ରେ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ଏଟା ବି ଡବଲ ବୋର୍ଡର ରେ ଅଛି ଆଞ୍ଚଲଟା ଏଟା ଆଉ ফুল বডি ଦେଖମା ଏଟାର ପ୍ରାଇସଟା ଏଟା ବି 4200 ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆସି ଯିବା ଦୁଇନୁ ଦୁଇଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସି ଯାଉଛି ଏଟା ୟେଲୋ ରେ ରେଡ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଡବଲ ବୋର୍ଡର ର ଏଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଲଟା ତାର ଦେଖୁନ୍ ରେଡ୍ କଲର ରେ ଅଛି ଆଉ ফুল বডি ଏଟା ପ୍ରାଇସଟା ଏଟା ବି 4200 ଟଙ୍କା 4200 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯିବା ଏଟା ମିଲନ ସଫ୍ଟା ଗୋଟେ ଆସିছে ମିଲନ ସଫ୍ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇନ ଅଛି ଆଉ ଏଟାର ଆଞ୍ଚଲଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେମା ଦେଖୁନ୍ ପହିଲ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି ଆଉ ফুল বডিটা ଟିକେ ଦେଖମା দেখুন पूरा बारीक काम ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ काम ହେଇକରି ବହୁତ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ରେ ଅଛି ମିଲନ ସଫ୍ଟାରେ ଏଟା ପ୍ରାଇସଟା ଏଟା 5000 ଟଙ୍କା ଇनो ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସି ମିଲନ ସଫ୍ଟା ଲାଗେ ନା ହଁ ମିଲନ ସଫ୍ଟା ଲେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସି नो ବାକି ଏଟା କମ ପ୍ରାଇସ ରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଲି ଯାଉଛି ମିଲନ ସଫ୍ଟା ଏଟା ଗୋଟେ ତାର ବା ଡବଲ ବୋର୍ଡର ମାଛ ବୋର୍ଡର ରେ ଆସି ଯାଉଛି ମାଛ ବୋର୍ଡର ର ଆଇତାର ଆଞ୍ଚଲଟା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖମା ଏଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ফুল বডিটা ଟିକେ ଦେଖମା ଏଟା ପ୍ରାଇସଟା ଏଟା 6000 ଟଙ୍କା ଡବଲ 6000 ଟଙ୍କାରେ ଏଟା ଆସି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଟା ରେড ব্ল্যাক नु गुटे ଅଛି कॉम्बिनेशन सेम एटा डबल बॉर्डर ऊपर ने हां हे सेम डबल 6000 हां सेम 6000 देखो डबल बॉर्डर जेंडा नेबे एटा 6000 टंका रे आसी जिबा एटा होचे आंचलडा आउ फुल बॉडी जेती देखमा एटा प्राइस टा 6000 टंका तार बाद लाइट कलर नो छे राइट में लाइट और मेरून नो बहुत लोग तो लाइट कलर ऊपर भी खुशन ना हां एटा आसी जाईची देखन आ एटा आंचल शंख डिजाइन रे अछि आ फुल बॉडी टा देखमा देखन एटा प्राइस टा 6000 टका सेम 6000 टंका रे एटा आसी जिबा एटा उठे तार बाद आसी गला देखो एटा अच्छे एटा भी डबल बॉर्डर रस्ट कलर रे अच्छे आइ तार आंचल टा देखमा एटा होची आंचल आ फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा काना रहबा 6000 टका सेम 6000 टंका रे एटा आसी जाउची एटा उठे 6 धड़ी रो 6 बॉर्डर रे एटा आसी गला देखो आई तार आंचल टा देखमा देखुन एटा होचे आंचलटा आ फुल बॉडी आई तार प्राइस टा होई 6500 टका 6500 टंका रे एटा आसी जिबा एटा उठे 8 धड़ी रो एटा उठे 8 बॉर्डर रे आसी गला देखुन आंचल आ फुल बॉडी टा आई तार प्राइस टा 7000 टका 7000 टंका रे देखुन सस्ता रु भी सस्ता प्राइस रे जहा के साड़ी दरकार आपण माने श्री श्याम बाबा हैंडलूम के थोड़े विजिट करूँ इनो आपन को बहुत पूरा बढ़िया प्राइस सस्ता प्राइस रे साड़ी माने मिली जिबा ये चौड़ा बॉर्डर रो आ एरा फैंसी बॉर्डर रे अछि ने हां देखुन फैंसी बॉर्डर ऊपर एरा होचे फुल बॉडी टा एता प्राइस टा 6500 टंका रे एरा ओटे देखुन नवकोटी ऊपर नवकोठी रे चौड़ा बॉर्डर रे अछि ने चौड़ा बॉर्डर न अछि एबे तो नवकोठी समस्त खोजुछन हां आजन प्राय नवकोठी ही नउछन आइरा होचे आंचल आ फुल बॉडी टा देखन आइता प्राइस टा एटा भी 6500 टका 6500 टंका रे एटा उठे आसी गला देखुन रेड कलर रे एटा कॉफी रो कॉम्बिनेशन अछि ने हां कॉफी साइ अछि एटा आ आंचल टा दिए देखमा एटा होची आंचल टा कॉफी कलर रे अछि आ फुल बॉडी टा देखमा आइता प्राइस काना रहबा सेम 6500 टका 6500 टंका रे एटा आसी जाउछे रामा ग्रीन ब्लू रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि आ इधर आंचल टा देखो एटा होची आंचल टा ब्लू कलर रे अछि ना हां पूरा ब्लू अछि आ इधर फुल बॉडी देखो 3D पैटर्न ऊपर अछि स्टैंडर्ड बॉर्डर रे इधर प्राइस टा एटा भी 6500 टका सेम 6500 देखो आपण माने जे स्टैंडर्ड बॉर्डर तो बाहरु नेबे 7000 ना देले ना मिले इनो मात्र 6500 टंका रे ही मिली जाउछे एटा उठे आसी गला देखो एटा ब्लू रेड नो आंचल आ फुल बॉडी टा टिके देखमा आइता प्राइस टा काना रहउछे एटा भी सेम 6500 टका लाग 6500 टंका रे एटा उठे तार बात आसी गला एटा उठे स्टार सॉफ्टा एटा सॉफ्टा आसी गला सॉफ्टा डिजाइन ऊपर
দেখুন সবটা ডিজাইন রে এটা গোটে মস্ত আছে পুরা মস্ত কলেকশন टे আসি যাইছে কলর কম্বিনেশন মস্ত আছে না ହଁ আঁচল দেখুন গর্জিয়াস কাম উপরে यूनिक डिजाइन रो सप्ता डे आसी जाइए एतर प्राइस टा এটা 7500 টাকা 7500 रे 7500 রে देखुन प्राइस सुनले तो विश्वास नहीं लगा एते कम प्राइस रे सप्ता डिजाइन रो साड़ी टे मिली जाउची जे एरो ओटे देखुन एबे सप्ता रो कलेक्शन देखमा एटा सावित्री व्रत स्पेशल आउ इता आंचल टा फर्स्ट देखि देमा देखुन एटा होची आंचल टा आउ फुल बॉडी टा टिके देखमा एता प्राइस टा काना रहउची এটা 8000 টাকা 8000 टंका रे ସବୁଟା ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ନୁ ହିଁ ମିଳୁଛି ହେତିଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହଉଛେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରୁନ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପାଖେ ଆଖେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର କେ ଆସୁନ୍ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘିନି ନେଇ ଯାଉନ୍ ଆଉ ତାର ଫୁଲ୍ ବଡିଟା ଦେଖମା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସଟା এটা 9000 টাকা 9000 ଟଙ୍କାରେ ଯିଏ ଆସି ନା ପାରବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅନଲାଇନର ବି ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଅନଲାଇନ ବି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ବେଫିକର ଆପଣ ମାନେ ଅର୍ଡର କରୁନ୍ ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଷ୍ଟାର ସପ୍ଟା ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାର ସପ୍ଟାରେ সিঙ্গেল সফটওয়্যার এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক টিকে দেখি দেবেন এটা দেখুন সিঙ্গল স্টার সপ্টারে ফুল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে হেভি ওয়ার্ক উপরে আর এটা দেখুন ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা 8500 টাকা 8500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা কটন টিস্যু ଅଛି ଯୋଉଡେ ଆଜନି দেখুন কটন ফুল টিস্যুরে ফুল টিস্যু রে এটা আপন মানে সাবিত্রী লাগি নেই পারিবে বহুত বঢ়িয়া रहबा যদি यूनिक দিসবালি চাহুছন সাবিত্রী রে সমস্তଙ୍କ यूनिक দিসবালি চাহুছন এটা নেই পারবে এই শাড়িটা কটন ফুল টিস্যু উপরে আসি যাইছে কলর भी বহুত সুন্দর লাগুছে আই তার প্রাইসটা কানা রহুছে 9000 টাকা এটা 9000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন কেতে কম প্রাইস রে হি মিলুছে এটা ডবল বর্ডর নো এটা ଗୋଟେ ଡବଲ border ରେ ଆପଣ ମାନେ କଟନ ফুল টিস্যୁ ର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ବାହାରେ ଜାଣିଥିବେ इनो सियोर 2000 1500 2000 कम रे ही आपण मानकु मिली जाउछे एटा होची आंचलटा आ ओटा फुल बॉडीटा आ एता प्राइसटा এটা 8500 টাকা 8500 रे 8500 রে देखुन प्राइस देखुन आ जल्दी जल्दी टिके बुकिंग करन एटा ओटे এটা আসিগলা मिक्स पाटो भी अवेलेबल हो जाइछे आ एटा नवकोटी ऊपर अछि नै এটা নবকোটি উপরে আছে मते तो बहुत जन कमेंट करथिले कि नवकोटी ऊपर मिक्स पाटो आनुन बोली इटा आसी जाइछे देखुन जहा कि भी दरकार जल्दी जल्दी बुकिंग कर नेबे आ एटा होचे फुल बॉडी इता प्राइसटा होचे 9000 टाका 9000 टंका रे इटा मिली जिबा इटा ओटे तार बात आसी गला देखुन इटा होचे राउंड टेराकोटा ऊपर आ इटा भी मिक्स पाटो ना मिक्स पाटो এটা भी मिक्स पाटो रे इटा होचे आंचलटा तार देखुन आ फुल बॉडी टिके देखिला माइता आ इता प्राइसटा काना रहउचे सेम 9000 টাকা 9000 टंका रे इटा आसी जाउचे इटा ओटे तार बात आसी गला देखुन इटा होचे कोणार्क चक्र डिजाइन आ हाथी ये सिंह डिजाइन रे होचे आइटा आंचलटा फुल बॉडी टिके देखमा एता प्राइसटा এটা 10000 টাকা 10000 टंका रे आपण मानको इटा मिली जिबा तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन इटा आसी गला देखो इटा होचे मेहंदी कलर रे अछि ने हां मेहंदी कलर रे मेरून रो कॉम्बिनेशन इटा होचे आंचल आ फुल बॉडी टा टिके देखमा आ एता प्राइसटा काना रहबा 9500 টাকা 9500 टंका रे आपण मानको इटा मिली जाउछे इटा ओटे देखन सफ्टा डिजाइन ऊपर इटा डबल सफ्टा रे आसी ना डिजाइनर सफ्टा डबल सफ्टा नो अछि मयूर रो आंचल अछि देखन आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा ओटे देखन तीनटा कलर रे आसी इतार प्राइसटा काना रहबा 8500 টাকা এটা 8500 टंका रे लेटेस्ट कलेक्शन लेटेस्ट डिजाइन रे आसी सब सफ्टा डिजाइन रो साड़ी माने जहा कि भी दरकार जल्दी जल्दी बुकिंग कर नेबे आ प्राइस भी देखुन केते कम रहउचे सिनेरी आंचल रे इटा आसी हां आ इतार प्राइसटा काना अछि এটা প্রাইসটা হচ্ছে 9000 টাকা 9000 टंका रे हमको मिली जाउची तार बाद देखुन इटा जेंटा कि थंबनेल दिया हितला ने हां এটা थंबनेल दिया हितला थंबनेल दिया हितला ई साड़ीटा आ इतार देखुन इटा ओटे केते सुंदर लागुचे जे इटा देखले कि बुकिंग हिबा देखुन इटा होचे आंचल ई कलेक्शन ता तो बहुत ही बेस्ट कलेक्शन दे अछि आ इतार प्राइसटा काना रहबा এটা 10000 টাকা 10000 टंका रे देखुन ऑरेंज कलर रे अछि आई डबल गुडा डबल सफ्टा अछि ना डबल বড় डबल সফটা আছে आई तार आंचल डा में पहला देखि दमा देखो इटा होचे
आंचलटा पूरा छोट छोट काम है बारीक काम है देखो आ इतार फुल बॉडी এটা टी ফুল বডিটা इतार प्राइस काना रहउचे এর প্রাইসটা হচ্ছে 60000 টাকা 7000 टंका रे 7000 নো देखो बिलीव भी नहीं हबार केते कम प्राइस रे ही मिलुचे এটা আজির লাস্ট কালেকশন देखो लास्ट कलेक्शन यूनिक डिजाइन रे एंड फरमा আছে आ এটা হচ্ছে आंचलटा आ फुल बॉडीटा देखमा এটা পুরো বডিটা এনতা আসবা इतार प्राइसटा 7000 টাকা এটা এটা 7000 टंका रे आपण मानकु मिली जिबा देखो बहुत बढ़िया काम हिचे एनिमल पैटर्न ऊपर ई साड़ीटा आपण मानकु मिली जाउचे हमरे इनके आले सब किछि रो मिली परवा जनता की प्रिंट साड़ी माने अछि हमनु बेंगलुरु टिश्यू जेंटा प्रिंट वाले हे मानटा अछि हमनु कुर्ती भी अछि अवेलेबल शर्ट भी मिली जिबा इनके विजिट करले सब प्रकार रो सबटा मिली जिबा आपण माने खाली थोरे श्याम बाबा हैंडलूम के विजिट करूं जेने कि समले मंदिर संबलपुर समले मंदिर पाखे ही अछि आ इनके विजिट करले तो सब होलसेल प्राइस रे ही मिलु छै और आजिर प्राइस माने आपण देखिथिबे केते कम कम रहउ छै जे आ जल्दी दे टिके विजिट कर जल्दी दे टिके बुकिंग करूं नालो इटा माने सावित्री लागि बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाउ छै स्टॉक आउट हो छै हमें वीडियो त आगरु बनावा ट्राई करथलु लेकिन साड़ी ना होतला बोली हमें ना बनउथलु हां आन बार वीडियो करबार आगरु स्टॉक आउट हो जाउतला वीडियो हमें कॉल करि दउथलु नानी के लेकिन ना होतला स्टॉक आउट हो जाउतला सबडा हां तो तोरे आपण माने खाली विजिट करू नहलो जे विजिट करना पाबा दूरिया रहउचन से माने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर पाबे करले हमें पठे दमु ऑनलाइन रो भी सुविधा अछि बेफिकर ऑर्डर करून आपण पूरा जेन्युइन आपण को प्राइस लागी जिबा आ कॉल करून कॉल करी करी सब टिके पचरे देबे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले हमर वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।